Enfin, Ibarka Msambisi, Saban Télévision, Getba, son nom observisiri wa, il pousse la somme, mimti wakat kanga isam bezining fa, izim batinan kied émission pour on état, badile de soule anoro, il pousse la main, les bons poussi, yilme, et pierre da émission, yakate 400 soror waton tudgame teka, yateko to balam poussi barka, la pour soranta saruna pamane bayip to wana yado, yanaba tigre, ya suriya lita bonta kazadi sait na ba tigre to ha kier pami abang tamba ma koloni pa manam bleba na ba tigre ya woto lad nambul mosa tit sampa tudugare de let sura no tit pour do barka ni zamon pongo la ni wongo ma koloni ton suno rayida ko wona man baraka amina ti na kiran ben pusa buda e buda pipi na pusa moju sababan ti bam sho mo gilli pusubla barak ngudugum pu sabna ba kwang ne bizama manere mpu television ator saba bizama manere mpu joro buru wa bizama manere ton jeta bizama manere tir suriya no ko kanoro ngomde tinaba tigin na wan pu ma wakat ninga luna yasna saka aw ibarka suriya lidu kazadi isolum fa la fi bala nan barka ikoy bon ton koy et nam pusa jeta be jilifa non ngi jetop tonde bi hilo wakat fawa pour mbet na kel pusa na ba tigre ne pongo ti musa mana ki bette o yak pam samba fo me pam minti na ma han ton lolo mbam sawa ana waru mammenga hisoto kale ne ya ne suno wuso wa wenna puyin ko yam suriya no ne la le pu he la jiji la bo kat sinaba ti sa tira tun suno mane kuso enfin ibarka Msambisi dil wakatame dil nantu kila ko ruga tor sab ko ga alaji zida Abubakar sidnaba obsanta dil wakat fa tawtir émission tirar sam bonti en direct singe bir kiraba la lebon datam pusa savan TV getma yam yakayam te sonso ning humbo te sidbi jirwa aya yam son nongre ya sida la mo sayede meti ra mongo ya mono dar balap to ada kima te da da nan patai to ne yakayam mo sa tuni yam kosoka na manab sombo te direct yam te izindi hembe on banga en lok sonsra on coin han tarhedi la yati bangi ti sonsra porta kabe pour azar mi yida zagal kabe pour ner fa konta takso ya woto la bonte bahyarado naro so ton mi kila da neba ti azar ko ma passo maye azarla rabahnya tale gombe ta pasak nebe latun wili game ti sonsra ya ki taba sidbi jiri le ni hiji son hadawa tiam kela dawa ya neb tuska tek tasola hande kan kontiamba bati pataka songo ya sabab tiamba neble ni singetba bangi neb membe takseroto neb membe taba abraba ya woto la foga ne da menga foraba ya boy fo mbor ya man ko menga lelem ti baksa mbuk fo be boko menga den da auto ti daten den wiligi sonska kima ne am me sak sonska le raye de batte azagal hangom da pamam ndata la aya pasir den yiboto ne e po de fa gil ki barka yam yak yam nan kila sonska nga sombonde ti sidbi jiriwa ibaraka haya barsa mboro buboro menga ya wotula alagi zida Abubakar sidna buniriya ob ko isa poko wanto ile woto nam pusubla barak sombo la do winiriya eduna ko izugo de luna ton suka mengesi yam sakrame tina ko yam ligdi ti yam to yakata librana be akoyam ligda yingti to yakata librana be dilia yam da bi la ton sungom dunda woto no wat sukra la woto tinan suk na batigi tarso la suk monsieur Soria lidu tarso suk yamba get ba tarso bala mim tiambe telera mba pore on konso so bala yamme ki hirbe ti kame ki hide pour mbetner fontolik bumbu ti taliondo dilena suka bam tarso la tawti suk bam tarsa il pama film me woto sangesa yime gomda yam da bi ti dakti kilagar ko izugo auto la ele ben ge film en passé te diawlen kier sos rapora binna tab man kaset ne sinem ko yara nam na zak sob nye tabla ayur pe tabe ton parti au secrétaire général ya
Como tirou, Rasiki. Politique mun. Rasik de. Rasik yon kaye. Lebe. Fa. Il pas mamouille. ei, pá, mamãe. Zak so bala rasiki. Man panan di politique mu de. Alebe. Não leva nem irmão. Biba. Funemwe. Kom nan kufu ka. Rahman wana titun ka tukulu urukane. Ka sam ye zak so ba. Man panan di politique mu ye. Ka politique mu dila mam tawoto de. Yo ya haram we. Ari ya haram boksuko. Zak so ba. Am panan di yoy. Allô? Oh, Ahmed, mana wana? Yey, tola ligi ni mobi caché. Wo. Umabi, abe yamba. Ahmed. Amede. Enfin. Bark wena rere. Wena keng na tum da tori. Aha. Barka. Oh, yo ya ton halal. Lunda ba ya nem la rata de rugo me. haya ibarka yam mengla yai tul tawti do lik sinim kanga zugu inandi ngame asignir ko izuga taya yela ye hwen taba pu ya yeli yang bala fagum da yam da yeli tinna suke na batigere yam takasa pore yam ba hazi to yam sakrame ti nabor ko yam ligiri ti lire ndo yakata yinaba pusi la baraka zugo yam la barka nyam mi minti yiti tengme yiti teng tore ton mo hela minti burkina fa tara bayil samde fo sa ya bayire biya ya buru halale fo somma modoko ti fo metan ko na ya tengana keng tore la fo sa wali kunyon wan lui tore ana yito lil somma me ti fo modoko ti ya tengana absin yetana malaka tengar ningninga wa ya fo yam lewo bombu asin yetana malaka tenga ning shawa ning koma ning bugma de logoti yo yiwe zinna nyi ya fu sunogo en yidi wala fo nan de ndi fo yembre te posan de mu yologo bi kam litre bi tugul bi tuje yi ti fo yala nga tun yimpa mo zakanwa ti bala bon won piu ti pon kabe yime ya juleya donc ça yene mam tengna nor gom ya songo malaga buru la ne toren dike ka toren jes liboga tineb ka tek ci komi ibarka monsieur Kazali Ouais. makaroni ko daga so ti de ti wona suku yam ngese yam la hum ko izugala yam sakara meti na bor ko yam ligidi ti re lay to yakabe Bon, pusa yambara puso, ni yam ha wani sokola uto ha. Mam tun yelam ti juno bum hawa wa ti fo mano menga. Fo kole to lempa juno ye. juno wala bo Juno wala bo, juno ya ti awanya kama ka utola. We ti mam wa swango. Mam menga na ding ma fetum yemen kwat. Nam pa menga zak pu ding man fetu. Ti mam na yore yekaba. Ya bola mi to no. Na mam pat mam men kabi kiang la waye. Mam sakam. isakara bon rebo Am sakra bon bi. Mam sakra yam to bonde yeti ni sa yam dabo waye mam bra sakra. yam yama No, mam sakam yama rabu. bunyinga Buyinga. Est-ce que yama rabu mam na sakra yama raba ya. Ti mam vi mam manaka. Aka soma menga wuto hana yite ndate yi burkina yoro wasane konkong ma hambo de mam himti sabab songo wa mam ya pre mam menga na mbulo la meng ti hinu wuto a sia contre bana ma wakata ho lo menga ton campagne o kitin dabre tori mam ma ya nyo sunu mam kidem na nyo mam sakam ya mimti yam han sok ninga
aman koroni wa ne gom kati mam join jete na kwa na ba tira bala man da min man koroni wa ni ma na ma kwa la kabar kwa neb ne ngul hit leta me campaign ne ma kata sadan li ka tan kwa neb ni fin da to na ma bo ya we ha na man bi i je mam yelle tam na mom ti yelle man tim am ne ngwa wa fase tim am wa ye ha in kila gare comme nan kum gwama moi je suis prêt. D'accord. Monsieur Kazari ko bam tawaso la mam yeta men ti Burkina Faso ka wala to ni tending o to viwa ti wanet ha wata ye ti haya re million piye la o shong mam ti ne yele tenga tona mam dat ninga million pista ti tenga yishama ni ya Burkina ma gwam na ton gwamna fotora me ta ning million pista tin ya bude fa bun yiri wala fo na te wala million pied fo shi ko roin kengan takadum bala te leba sekam fo bar bala be on wabla vunu mun kuli ti bud ka te kana kini kom na kini shor kelgo na kini bul pom ka be yamati parna pom ko mo watenge na kini par sin ken nem poser hatia opération men ke ti pieto min zikabe ti yale ya million pita ninga fo zata kan inki de kupi en ko foma inki de ma fana namse donc payene mam mami pitin na absan wana bonam en wilga programme ti ya vient là na kan pam na yagare ninim ni sifin da tenga mebo ninim ni da tenga chen tawre yo mam tera mintin nam ka toti ya ye de foli ko ron shi la toti songo vote nam ya ninim ye la bala timam nan tumo yam si de miki ti ya sama nyela yam to ko vote sana ndi ko makro wala runa ya fani me ti tum tenkanga kayeti ya poko be roye la mi people Guinea Faso kenna me ti ya tenga no kenre to me taka ti yi sama ha mi gem ti ya waya ma mi se ka jadi nda be tenga tori tamwa ande ya waya ma be tenga tori tungoto ya nyam ja na mam ka boti yam ko mam ba kiro ma para yam ba kiro mam ka ta ti tenga me ken tori ke ba ya na ba mam na wuli nyam bale ya nyam han gumda soba ya yela ha nkalibe bala bam gumda me to puku Burkina Burkina balebe no kati mam date to mam yeta mam ziwa mam ka ba de hena ga mbam puku sami waya kota ya mam tora abo anye bumboro mbode awame we tumam swanga la mam na wuma taba tanam mana mam yella ana mana mam yella to mam mana ne bi yello kati na ba kati boda mam nan de ga ligida en leba ko ngorom papo mam nan de ga ligida ti zam zakramba mam zakram na bonan ditin tiga da sama yiti ya bede ya neb normalli mam pana to ko hina ka umba ham pokot sambi na ba ni ngom ti noti ya da Burkina ya te boya Burkina ti ko kewa ti fo zaka wuta ko Burkina ti zakaram taranya bala rib kai ti yo so ba ti wenna mori ka ko fu ba tanan in songfu ti fo yin neba ti fo ni ngom Burkina gwam kazadi yam gesa sinim ko yaka kama homo sabe yam gesa silim man baran jaha kawai la silima yita yam deba ha ni filma gwama ya riyam ti parayibe ya twata kawai to la twata la puria ya bumle ho wan ko ta ka kiri za ko la ya pekat ne parabe oui kamu yolla te ba na ko ti bam di an sab min sala ke ya no ya yin yirte ni ha menga ya handa sakandan ke na ma ke yella pu menga ya zakato handa pam di kan menga ya le ba da ne to re ki tambi le bwan ka tor man pam ton le be na ba ne da wa me we mam twanga mam be pure mam pu da la me mam to ta ambali ba campaign da men ha sa mam me ana le ba kan jem sane semen fatir man campaign mam pu da la me okay monsieur Kazali ti pa mo nam ni da wuto ka pa mo nam mam pa mam di bom to ko bi makoroni bi ni am me wona le kar film ko ya gazuti sannan ge wala film ko ya zugo ya ni sar bu de fa bang tiri le gra yite wennenge ka yit mam ka yit wayam jingom na nenge ye yite wennenge zakka so ban nda wane zabmani na wol ko pagan kelen kule ba yire ya na ba wen ka sikisi riba zi pon la
aban dia sabaya ya wana ma ban yin yela ya ligri berde lam jeta donc ha ne paka tum ninga wa ya burkin tum la woto yo ka burkin arata memme tenga henna yile kidala no kelga yo ka burkin de ya burkin di yo ka paka ala paka ya putirga bala paka handale muwaya wilgamti wen men tumi kel mongo bi bo yuma ta be na wa indi sabab men ti biye ndana pa bi biye ka pa mu sabab kan abutu mam ha kin ati fuma pa fuma paka ti bi mu ka sikidi barala mariasa na kel sambala Maria mam kedin de gaso la fu faza pas dile yamban ti ya politique na mu wani muwa politique ya ni politique muwa mu kada yi paraya yamman na le bora konro politique dam kana bo non mu kada yi mu kanga ye am to ta yam ya mu pay mi yi mu mu kada yi mu kanga ye nan pusi la baraka ya la de 15 de son hodan ta sa son rapport ti wakata me ti be masinda mo wini ti trempa kabanga ti neba trembol ba me ko ta so ti tinra yamba ti sukuda me ngite yam sakada me ti na bor ko yam ligidi ti yam yakata yina bi irgum da yam da bi yelle ti mi ti sangum na mi yelle na matala toy ya bod na yi tenga na bebe bod na yi député bebe bod na yi conseiller bebe bod na yi sultor so bebe ya to woto ton sukura la woto ne dil banga woto no paka me yam to mbula men ko tagasro ti mi ti kala kabati na ne banga limulo men ti le wozugu ti twensi bulu to ne tazo wa banga wa allo la fibala yambe émission pour yamde dame aw e barku so e barku so ibam de da muya de de ve wi ramba manda wena de de ve da ma bamme tara ne bino kenari nye ya tuma ya to ne tisa donc tuma mam to weke ma koloni wala fuzinti lik na mana kai dinga pa koma la patara la yela mbintu ne banto kin yo porwa to siri yim tentora yelan tagada menga puru ga yel no me la yam sanje ya mam wilge men tinner fatara nyaabo nyaaba ya meb nyaaba ya king tor nyaabo nyaaba ya na yilenti mam yak pam ti mam pam nyaabo kamam pam balwe ne ba fasan na yeti ya mambala esge tunda na mbi tunda biyon kwaya alagi hande te ba mo biye mo bala tunda na jinna tele won gombi kana gom kawa ya ba mi sake tele la piti tataba nkiti ba bing ti tunda fa wazikane gombi donc ne sa na mbo ting tori rile yam ji hatumde rile yam janda tan man bumninga ti tuison gude kateka na ba kaza dimela ta kwaya ouais bon puisque mam kwaya ya ti gomna nama boba ko to la mam mi tiri da moya anyo sanera an wanyema yeti mam swanga ko to kaza di wala yon sabo yeli amba haya rewo to la modon songum don pam nama ti am de ram puluma ti ne da to yi wat yam de ram puluma ne da to inande sa fa la pulumu brambe mam de da me mam de france mam pa jini bayi wa kwa bala sa ta yin man bale bala ya wuto man be le pi ho ya ma ayora mo hani yamba tenga na men king tawra zinya no tenga mi bala mam to yamba le mam na ndi sa ya mam na le ba ka wani da to msonga ne to bi ne ba ye wa me ye na ye yi da mam wa na song mam me pa ma re mam na ndi ka me moti ne bi ne ba la ta tu mam ti no ti mam da ti burkina mam da to ma na boy wala na ba ti ka hin gomna yoren king ma han tinga hinti ya music ne mam wakat kanga ma men kale tin anye te wonna pama na mam yelle nyo ya wen ham mana ne di le ka to ti wona mana adam bitele sama men ngai mam die da me le mam menga huwa fa mam to yam kabale mam na kele si contre menga yella pourra yella ha sabala ti tonik mam ketumbe yella pourra mo har wanti yella kanga budo wa mam die kadam rawon bulu kapinda akaiti wana ya mwile ha nkwatala tila handi da be ve witrama tila bamdama yetam ti wana donc ta son wala yil son ha wanera dera bati sami riyeka dame ya sabab son la ada sabab mi di matake normal la wutune yam yelam ti yam de da me bani bata bani bana waya ya akotation ala yam jinde do oui yam na yigi ja ko yibio mixi
in kaneren duriyam dignurem nan di yamla yamna kan kin zaka pwa wilgamen ti ribin ben ya ne kado ribin ben ya poison non rib mama kin woto wa saka gan kum yo mata an guribo na ba ni ya ka burkini non ya ka burkini de bala wilgamen ya c'est pas possible mamela yam ya kanya ribin jigi ya ya ta ribin ya la tirga ya ka burkini ti wanya karena ye pa burkina ya boy ya ka burkini ya ilmiti tinga kin na burkin dan boy non yam ziwa ya yam ziwa ya abasa wa yata wa yana yam ko yam kunu ya yam na yela to bata lone kunu bi mam na so kala kunu bon wa aye ba te ji ba te non gom da ne yam da bi yelle ko ma ne yam ba ko ya me ya vena ne da na ya yam ba ya na bawda e la songma la mam me ngai la yam ba ya ne ha jotin la ko ko pem ha furo de ya ha le wa pam sa nga yele ba bi ya bo ko tula mam me la yam ya haya na boda ne tum boda yel kanga mam ya ni mure ebala pi wem bi ne so ba mam me ton ham bi ne campaign wa hanka wa yela me ngati yeme man shuguri ton nan pa ba campaign wa yungo nan pa ba le ton ka ta le kana pa campaign wa foko to so ba yela mana wa dile na libre na ta ban libre nge film ko ran yilme ati on libre wa so sera pour nam na zak sob ni tabla ay tabe ton parti au secrétaire général ya comme itiro rasiki politique mun rasik de rasik yon kay lebe fa kir pa mamuy pas mon zak soba rasiki man panan di politique mu de a lebe la lebonir mo biba funemwe kom nan kufu ka rahman wana titun ka tuglu rukane ka sam ye zak soba man panan di politique mu ye ka politique mu dila mam tawoto de yo ya haram wa ari ya haram bukso zak soba am panan di yoy allo amede mana wana ye tola ndiki ni mobi caché wo umabi abe yamba amede enfin barku wena rere wona kengna tumda tori aha barka yo ya ton halal luna ba ya nem la rata de ruda me pusi la barka tirketen debda tawre nandika koyra ti dikne la wabu ne dum bi ko di barambo ne allo gometi ton kila da yamba aha ton pa bam soma barka ti twete boli ba man hala wabu na fatigre nan ko yam koyra yati man mbem pin yinya bala bayam sanan dik makre ma gomna politique goma tan burkina faso menga min tina borba men ton juenya sabab yi wa provisoire ta ne pisila tan ne pisila tan waya bamba fana ki ne bulote ne bizarse nya ne ba mam ya am data nama na ko le mobile na ko le montere ay no me proposition kan aya juenya ton nimbuida arjak lab dat ndikin logwe wa fo programme yan ne yariat fo wudi mam to mambete shomma ni mam to mambete na nya fo ka fo na yetu na ko ma mobile na ko ma motere pulma fo mte won ha sakti la yi ay mu ya gendi wala ka hamza ba yete bam na kila shila contracte bam campaign wa ka sata han ka mu yo wa ka wabala kite ya campaign wa da ti ya tum ti to da men ges ti tun ba tun yon wan ba tun puzaka ba ma bi mrabala la genne da program tirg ninga an jigil ga tinye la foto tik man politiki an yane da ti shama la ba koro ha ya toko tum chenge koro ka toko be chengene ndabno na ba tigaro gom da program yele mi program be na man pa mi program parce que na ba tigaro watane program pa mi program bi yala se dikne la wati cheng toralo
Ni kan software. Ton dire di dire che non ci campagna. Ibarka nam Ala pusa an pam na mata to ne amo. aha Individu si de sola, yam jara sin campagna. Ibarka On be ni mizika. aw barka nam pusa ni songa barka kazadi Oui. dan tongu yam pule ni bam passe bilam tibam dir bala Bo boy mum kila ka goma ayelam tari da mam ya mam gum da zugula biwa. makurun na goma ne yam ka program yi program ra te tiya wala abandik makan ni yona fayo yiti da me mam siam sanyak mam na mana woto la woto ko ma wenge soya wenge naliwa wenge mam nangi samti woto la woto yanyi sabale am to ngese No na bor fa ila ko na mana ni sobaya mama nan tumiyewe. Aham yam goma kama mpam ligdan fiwa mam menga nambo tera malam lagam bo buyodo yi ke serter da masakata kwa lagam himi ne ba yele haya yam mere woto man woto la gem ya woto we allo we mam na san himi ne ba yimi nga kana boda tum la re mam de ga fiwa mam na organiser tera mama na fer sa allo ne dambe ko di baram bol to allo Wala amina Mena ina ko taw ko ina. iman ne reton kilagda yamba Oh. Ina de ko war ka da ba ka na de wa. Ina kitab na na ba da. ami Ina ga juru bi gara. Ina ko di ba. Ina mana ba. amina ibar kusgo kusmbene burkina faso kwamba gili hambe ko divara la po ko divara da me wina mana gabzin nan tare mam dara tamen kila gomne na ba atikare bam haji gomti burkinte bam fanan da ya kawaya ne ta ibam fayi na man campaign men ne pa hiwa est-ce que faran to men ngati jukane de men kira fola ya bilgu ko bam hingom na lam zaki ba men burkin dam balen ketumbe ya ya non c'est pas possible après obi ça y na man campagne pa hiyo ha yang men kana yan hikira foyi akwai kwelam na konta kwa Mr. Kazari oui politique ya tore titenga mebe ya tore afaya nyada ye mobilier na wa yela neba la wilgam tinisi ala hajima hawa a geta politique ramma hankenna la ge politique sob men ndat mana soba on kom nimbuy de fawa bugla sama mam pana kila so mun mala fon to na ba non bala yam daten de te wa sa de ba ya yam daten sa tuduga ne ba wa dile nan kinga tor émission pour tira ne babala et ko izuga ya yam sakrame tina bor ko yam ligitire ran sui la to ya kabi wala yam da bo en lar songumda it ko tam ti nambo la fa bezane telewa wala bo telewa bulo tele la wum tab sombo kazadi mam dai yam ba am dik makaron ko yam ti peti ketam pa wum ko izuga soma wala mam sayde kazadi yam sa yak bam tum liba saban ro gatawr saba mnangi samti fa pam tolo ramba ti yungu bi yam meten widi ti venam eta makroni ti bi fa yak yenda mnangi same haya kumunning limiya dam ta ya venama be ziga zanga yam na yaka anda mammi ti tolo ramba lam nan pa yam ligida lem nangi bi ina yaka hanan ni limiya damba ya somo ala mam wata sombala bo sombala ligri owe barka allo la fibala yam be émission pour donc kana takli donc kana yam tik de boy da buti kana dan dia ko ngana ko taba ke tawo ba ka fi sa pidan la bam den lari e wumambe aye non puisque barka bam yelam ti bam kana sak ni ko sandere fo wera taba ko kan wera ba fi ratul yom mam to hayam kabale yam ti voto watbe ay mam ye ba le miti wat watam yam wala ton sandik mat ngakan ne voto kan ya yam mi yoto no yam na kanga it mam sa nyak mamam na ye wutum na yo yet na yam sa wu ka fana tabzi ni gese ananda tam mana tenga somon to yira apa so yam na zinta yo sa wa yam ti re ligiro to la yakma ya ligire so mam na yak bala mam menga mimi
ne ba ya ka te kan kila da Aye no, ma mim tini ba. Yam mim ti ton émission pour datam ti wane gwama. La gwama ya. Talion, Yam datam to wane gwan mam wane ma sakre mam. Mam kana mba ko. Mam kana mba ku mam bi wan ba ham pour ko yangi. Allô? 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 D'accord, am datam te edwum ta buma yemre. Tiyam nya tenga handiglu na runawa. Ya neben sake en tout ni nushi. Te tira yiko divare wa Burkina. Mam bibi yele yam ya. Ya neben sake en tout klujuni la kamwara en kentin la tenga ya no. Halba runa to zingomna. Neben chetam benye jugu. La tenga hameta nyaade en takada wa sumudu. Tiyam ne kenga to. Nimbam dama absan wa yitbi yelsame ten kalibe na be lilla minti na ba kwa kazali wai ba ayo kwa bam da no kiya mam da tan wuli ga na bale ya bam gom da ka yim nu wam ko ba ta wuli ga mte bam gom da ka ti ri ti Burkina la bam data Burkina la bam dato la bam antique ne ba menga ya simple ko menga uta bam san ka to kan yan ko ne ba to mi wete ya Burkina ya be ko na yana ta yi an gom ne fsida ya makre kwe lam no makanga ya siri ya mamna le koyamba ya ti wili bate kuna fo pam kuna konfo manafo da le kin fo neptin suka fo be le ka na balwo ye bora na ma yi wan konfo liri fo mena kele ndi kare yi na ba piske fo mena same mana ne biela halin pam juzien kare yam sande wala luna wan diwaya ta saba wa ngame pa nan tumti na fiam ya yam pale ba ke vuim ning han pana na fa opo mam to ko bene na fa mengo mam da bora bale awe walugulu campaign wa te to pam leader ndi voilà donc c'est bon ngoma tab gwama am da tam ti yambange tia révolution ndo démocratie ti démocratie ndo vote lili yamba be ko di baram bon tondo allo allo la fibala Mambera yo wale kiendi denga kampai. Demo weno na godo na sawa na wa. Amina ketan pura ko di bada mi yilam de bela bamzi na bol tondo. Donc mam yete nyen do vote da kenawa. William Tiria na taban tum pitengme. La révolution. Ya na taban tum pitengme. La démocratie. Donc, démocratie, mais, moi, je n'ai pas yaka yam naba. Ne fa yaka yam naba. Ta yam naba. Ya yet naba yet na yiwoto. La fo yaka dawa. Yaka na bokati ni tele kufom li. Lem taga dam tia boyti himbon ba fa ya ayo ne ha wanan da bam yam absaka da. No. De la kom yakam tam libre naba bam de dam balam yakata yinaba. Yam taga dam tia boyti auto. Ti yaw na nenti vote lam wata. It so so me pazal me yadna rik bumbu yana talyon yadna bangham be ne ba yame ne ba tagase. Yam taga dam tia boyti auto. No, mam taga mumning ya. Katileti ne ba sak mam daba. Ya mametara mnyaba balan togote mnyaba yisirwa ne biya katte kam mama de bimti wakat ninga émission sa auto ne ba wusra ya ay ton mam sa même paton bola na pisila na pistala papa de ya man sa ne man sa bala ton me killer da yamba idnandi kana kende ning na yilen bati ba wanto ya ko binet fa to mi ba de ya boal be binet fa to kene ti émission sigle ya mi nga datam net fa ri ker bumti songre la net fa ko ta tarsati ya de tumda e barka bo dum papa am no fa pierre de la main il pour de la main kaba manda shoko manda shoko kaya donc mam yela mia ti ya na programme la to nya nyaar me fokatu nyaar ne re ti la han ko fo mballa fo to nya non ye ka ton mo ka boto kabewa mo ka ne ta wa wili fo mai atumne mparam puo mo ko to kaya ndatam ti shongo man ko fokatu re yetimbo mana shongo fo ko pipi
puwa nan pui pui retai ayo fo somba men wilga bala nyam tongo ti yam puwa mo ko lem dat nyaka nambo nebsin ya ni kiyam sen twen wa song yamba yam puwa mo ko yi mi se man ko ni sata na wa nyaka puwa mo ya sin akayen tiri le mam jom ko wala no mam dat ya jo kire mam soma tamba ba tun na ko nyam ba bala nyam pa ko mi bu mba ko ayo no na ma sa mam dat wilga bambale ya bala wakata han kulo dat han ka to tafsira bang watan nam sabu so mam to sa nyamba muyo mam nan dia muyo muinam bam de ti muida mam nan dia muinam ma wala mam dar hire yam kwe bale ya na bod bude sawa katwen to ma kwate man neba be na ga me ne na mbobu piske na ba hizingom ti not ya burkin ti ya bon ya ye kana mbobu da ne burkin de balla nya kan ko bari wa bala ye aya kun ko tiri woto ne da ye bola kan wini ya nya kun ko yam tiri ran di woto ya ina wera ta bala panan tai tabe bo la yam san yak temeta tanan sir metenga ye ba fandi ta yun yam san kan yak ko to bri ana wa ne taktum takbala ko to mji wa bala ye ya zeme bam gom num ti democracy ti pawa democracy bala la tu ne sa ko yam ligiti am de la yakata yina tiam sakande yam pageta sabara yam ya masida aya kam no ba handa mam yaba me siakdam puisque ni sal me nga yonda pour option tira me nga ya soma ouais voilà den yam to sokolari la yam ha mi yamma ton be burkina faso ka e wum na me go ne ra han kendo na runawa amodo ka me yeti parba tipitalo maklo na bod ha ta yele mam ti mam datum bo nam lam datam ti parba tipo izalo ma koloni ga fati dikne ladwa allo kibare oh barka yambe émission pour ya kira bala no kire da ji obodo bamba bamme ya ko nta ko de ko bamme ko yiri na so tuni ko de tuni ka me bo ko tadi dia ayibwa aka don ne ko ko biro bala ya aya ya ndio bala mo ni ko ta nyo tindi ya me di o pa di ko na mariama la zona ma ringa ibarka ni songo rawa ni samsi aye rawa ni samsi no rawa wa obilam cham twende amendi ha ti wata tawran pakya aye mam to yam bale ya yela kanga buda ya akatar wata tawran paki fo nan to roga menga yela ti wata tawran paki nyo so baya ya ne wa mana ko yela ti fo mena mana ne yelli fo ha mana men ngilu menga fo mpa rome yam get pour lamba wa toto ya tine basana nke zaksala ke tu likala yunda la wintora tare uto la yakma re uto tine bana si de san to yake hon kwan yi da tine ba wato yake ta yana ba tapata tum song na kenra han son men wuto ndatan de ka metenga yam fa pale ba na ngamburi la po yam data amburi le mam puisque yam woni so ko ningi so ko mama an kama men ta'atum bangal le ko yamba na yi tumde akatwen katum song ye that is never sakan nan de sa apin tani tira la hawa bara ne ha tun sakan an tun sakan ya kadan konten wi ga mata hande ga nan tun zane ba ya tara kan ai la nan konten ne ba re don den mam dan yilan balka ya mam ya no ya tun ba gomna mam yela ka yam sa ya tinir konta buda pour ya so batia ya tenga me cleaning kan so ampa ambo nam ninga bangita ampa nam ya roto ya para na pana wa yampwa kuna han konta ne da ikatwe man bumba yimre ame konta me ya kena tene ba lere kene on wini yenda kibara tene ba bangye tamana kam mana ba mahamdat na yela dat na yelam ti wala ton jembe nambo wa rona wuto na boni kala kabar na boni na wata man to dunna yeti yin datin de burkina faso na ma nyina moto kame
ti wa ton tinga tar julisa shazanga kana lijinde ina mo kam ti ton tinga tar shoy ina mo kam ti ton tinga kom sheke ina mo kam ti kama men korongo kelen cingto ti kama men kalebe namse école say kelen pu wona gurum pu toto wa ina mo kam ti ton la fi wa yelle chaque seconde ayo fo yiginta lokoto liri akuira man parata wa kirwa na mana ligiri boy ngene je ndigil ligiri na pawa mikti am tara ci ti bude fa pam la fi ni pa mikti am tara no bonom katara sa ningia ya to na min takati fe yi mama bala sina mama ningum zugwati mkima arawo santare mam ho yikin cenga temta song mamya ka problem men na ba ma ko ni na ba tikare yam donc wata yiwa no yam wata ne yela kwa yam ne ngami ti ka twen le wat ne oui ko puisque yam wata ka twen wa yam go ba ka te na sa ba ha twen école c'est man bon yam san ka pam ton bilihuri yam na mana wan la net la nyat me ngome tuma tuma kane mamwe no tuma ya ni ran nan yin to sa programme te bi hasida wa non ton awan yele mamya ton to ka bene programme ye mambe na yamba non ka bene programme ay non ton to ka bene programme de bala ne da yam émission single ka yam wuli ga me na boda wa me wa yaka ni wa kuma mbumbu ha tam swanga tapa manama ya yel kan pak mam ha yi ne ba yi han ka yindi kila na kan ga kwera an tu ko na tumne mam han to on pam ligde sawa mam wanti piu si meter porter de to yi point han pa na lam se kime na winga ouais d'accord yam nengo yam sidna pa manama wala mim dem han dadum pam si meter arambia émission ki la pa yi minute no woto ne ti wato ba har sosfa makuluni ya siti masinda mbaluna wa larm pasakti ya kabalo la koizu wazi sama ti datan ti larm puktab ni la taradam ti ba bilfu ne ba pa mama ti ya soma ti pierda la yam taradam ya ti ya boy mam suka yam ketan sukri yilim de nam pa woni tarasala ke lekrala ti na yam ti usra fa ya mam de da me mam de yam taradam ti ko man tan ne ba bi yam taradam ti ni pa ne na bi yam taradam ti ya pawum di sekbi biya duni wa zulwe la duni wa yela biya ba mi yeti azar ne da to ha wana ma zuwe ina ya porun da mi paka haya mamin zuwe mam na pa ma yilam paka yam takaram tiya boyti ya wotu no mam takada ya ne ba kale takad mam ne zal yingi ne ba takada men yinga sino ha yam mam ne zal yingi ya ka yam nan di yam la ne ba to don kalkile ab to don magame tiya ton fa bumu la ni yen na wa na ndikin sawa mam ziwa am ne ba na ba tigiri wuli gam tim mam ijiwa mam to don tumo ko ne ba fa mam ko to don tumo ko ma menga wa ne ba fa lam to don tumo ko donc ne sa wata wuli ga programme te ya programme songa nyam somba yam je ay tana man woto wa bitun songa wa ay mai tiri da mbala a wani mu yolo to mam de to mam yaka yam ka politicien makle ne da wa na mu watanki tinyoye limam ka hanga tinyoye pateri tinyoye mori ti bam fa ya lan kami politique wante ya mama mankuda mambale ndaban politique to wanya ma to mam de mu yolga bam ma fa gilla ka cin zalam sida mama yali sabab ti bam me kanan pa ba yemri donc ka somti mam je mam yemre mu yolga mam pa na rugol ko batte mam zaka ya kera bala ti baba manen wa ba waye toto yika paki donc mam datam ti de bangi ti nir fa to da me an ye to sababrunna la rayi fo menga sababali donc na boda wa me ayiram ti Burkina Faso malari jesi ne tum tiringa nyaga Burkina Faso yinga le rage mu yonna ko ran kin zakasi to Burkina Faso kille ta han kille ya ton fa nan tun kille yam teti yam pama ayi bin jinwa ya nyam konge tibala bon sani nga fotin taksam tino riyeram de don ram ya wala ni me sirbe sahninga tibam han pame ya yi na ye mi yeti kiendi ni na parla kamba mais tin wan programme an wato ti sir wato ti pame ti le ngene ma bi le sambisi la donc dama voturam ba wato to no bala ni la so ne ti ya bum hum pena sala nyambi lam ne ba man wana koy ga pale bi minute yeta ti so so ma ham yeti ne ba mana saba mam data ne ba gehne ni hon wa ne programme ti ya ton fana nafe ay journaliste le manan nafe ka kwar ba nan nafe gun ba nan nafe lote manan nafe karam bi sere manan nafe
hen na ki ti Burkina Faso nyebsa hambe bon wa fana na fe nye saba la mam yete ne ba gadie en nyala bra le bumbi mam data la ibarka kaza dia mem tene ba manwana votre ramba wato to no manwana bon yambe votre ma wata wa ay bon ton he dati ne ba mane ya pugoli ba mbe mo bala ma puisque mam yeto to wa le ba ko wati yam da ora ka bi wa barba to kata sa bon puisque ya mam goma ne yam kabali ne hande ngi sin kunu sa bangita hanan san yamba yam tenga na yi sham la ne hande ngi ya biido ti yam fora bale ti yam datamba ti ya burkindi ko mbare nan ku yamba watu to bala fo ngi mi tingilinga le banti tato zakka gan ko moiti ni kan so ba pam na mati tinga na yiri bo mam problem ba wote utba barka sambisi idnam pusi la barka la pipi nan ko si la suguri te diam ti luna masindamba wanto gama meti yela na tabti meti mentembe la pasak zange dilit koti la suguri nebi wusro maknan ke emission pour patron ke nebi wusro nge tampane mbo no wini dum tagasro ton me be man sone man so zubala tagadam te wenam tasra la fi talata kiu pipi talat son wate edna le pama taba le sone taba neti bum fa kiazi ti so moyam data ti koti suguri yilem de la pour di barkna sindiki sidin ki telewa la non emission ni ngabsambo ti zirbi ziriwa dilet pour la barkla tiere ti una ton sonsra et suka mengi se yam sakra me na bor ko yam ligiti am kinganto yakata yina bi sukra yi wot pusi la barka pusi soranta na batigre barka pusa soria lidu kaza di barka pusi zinde masinda moya tonda indare libram pa matabne ko izugato